Ringan, hindi na lo karay. Hindi makit mabutang bis. O dito kita banda. Oo. Okay na, sino mo ito? Ada mo dito. Basta ikaw umaaram itong kuan. Agian natong kalsada ha. Okay. Ug talera mag-guide basta nimo kuan. Ngadto. Kita tong kanan. Irani na kita mga lods iton kabut nga nitong boundary iton Northern Samar. Bali magbibis kita iton katungaan itong boundary. Ibibis naton, idalagan naton tikadto itong boundary iton Northern Samar. Nagsusurvey ngayon kita mga lods iton proposed project itong provincial government road opening tikang didiya Matuginaw Western Samar tikadto kita Northern Samar boundary.